Dobrodošli u 5. epizodu mog sportskog serijala Život u prelaznom roku. Danas imam fantastično zadovoljstvo zato što je sa mnom Kristijan Kahlina, hrvatski fudbaler koji trenutno igra u američkom fudbalskom klubu Charlotte. Kiki, dobrodošao. Hvala vam na pozivu i evo, nadam se da ćemo uživati. Apsolutno, slažem se sa tobom. Kristijan je hrvatski profesionalni fudbaler koji igra na poziciji golmana. Rođen je 1992. godine u Zagrebu. I, ukoliko se ne varam, veći deo svoje omladinske škole si upravo i proveo u Dinamu Zagreb. Igrao si dakle za više klubova u Evropi, uključujući slovenački Koper i hrvatski nogometni klub Gorica, gde si bio i kapiten i te godine je klub ušao u prvu hrvatsku ligu. Pre dolaska u MLS nastupao si za bugarski Ludogorec i sa njima si igrao kvalifikacije za Ligu šampiona i za Evropsku ligu. I po dolasku u MLS 2022. godine, to je bio tvoj prvi prelazak, da kažem, iz Bugarske u Sjedinjene Američke Države. Prvo brzo si postao jedan od ključnih igrača svoje ekipe i konkretno 2024. koje se ja lično sećam jer sam bila tada na jednoj od tvojih utakmica, si dobio nagradu MLS-a Goalkeeper of the Year, koja je zapravo nagrada za najboljeg golmana lige, je li tako? I ukoliko se ne varam, to je jedino individualno priznanje ovog tipa za igrača tvog kluba tada. Čestitam ti na tome. Hvala. Ukratko, put od omladinskog sistema Dinama do lidera odbrane danas u MLS-u čini tvoju priču jako inspirativnom i to je pre svega jedna priča o radu, iskustvu u Evropi i uspehu u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas ćemo da pričamo o tom tvom sportskom putu, ali ćemo isto tako pričati i o profesionalnom fudbalu generalno. Šta je to sve donelo tvoj prelazak iz Evrope u Sjedinjene Američke Države, znači menjanje kontinenta sa sve porodicom, život u Americi i o tome šta danas zapravo znači nositi dres jednog od MLS klubova. Hajde da krenemo. Može. Za početak, ono što mislim da će poprilično da interesuje naše gledalce je kako se odvio tvoj prelazak od juniora u profesionalca. Dakle, gde se tačno u kom klubu desilo to i ispričaj nam malo šta je to za tebe tada značilo kao mladog fudbalera. Pa evo, ja sam imao jednu specifičnu situaciju u Dinamu. Bio sam u juniorima. Bio sam jedan od rijetkih koji nije imao stipendijski ugovor, nije profesionalni, ali većina mojih suigrača tada trenutnih je već bilo ili prebačeno negdje u seniore, u Lokomotivu ili u neke drugoligaške klubove. Ja sam bio priključen prvoj momčadi Dinama, ali također bez stipendijskog ugovora. Bilo je to i moguće zato što sam bio preko, 7-8 godina, ja mislim ukupno 9 godina u omladinskoj školi Dinama. Tako da mi nije trebao ugovor, ali svejedno imali smo to. Ja sam, ajmo reći, u jednom trenutku htio otići iz Dinama. Oni su rekli da me ne bi pustili, nego da mi prebacio u prvu momčad, pa onda da se tamo kroz tu prvu momčad pokušam dokazati da ja vrijedim i da mi onda oni mogu ponuditi ugovor. A tu je još bila jedna druga stavka, a to je da za mladog igrača si tad, zato što sam bio tako dugo u Dinamo, mogli tražiti neke novce. Onda smo se mi tu dogovorili, ok, ako ja ne zadovoljim u tih 6 mjeseci, onda jel može da vi meni potpišete taj papir da nećete ništa tražiti za mene kad idem dalje, jer ne računate na mene. I oni su rekli može, ja sam bio tih 6 mjeseci sa seniorima Dinama. Bilo je prelijepo razdoblje, mislim da sam jako dobro trenirao, ali eto, nakon 6 mjeseci oni su odlučili da ipak ja nisam taj, što me uopće nije pokolebalo, nego eto, dobio sam taj papir, stvarno su tu bili pošteni, potpisali mi taj papir, Zoran i Zdravko Mamić, odnosno Zoran, i tu je krenula moja avantura u kojoj mi je puno pomogao Marin Skender, koji je tada trenutno bio drugi, treći golman tad seniora Dinama. Inače jako poznat golman, brani u Osijeku i tako imao jednu jako dobru karijeru. Ali on je u meni vidio taj neki potencijal i bilo mu je užasno žao kako neko uopće može procijeniti da ja nisam taj. Ono što je on vidio je trenirao stalno sa mnom. I on me preporučio svom prijatelju koji je tad bio njegovom bivšem suigraču koji je bio sportski direktor u Vinogradaru, da ima mene i da on garantira za mene i tako sam ja otišao u drugu ligu, što je za mene bio jedan vrhunski korak, jer da nisam imao njega, iskreno ne znam gdje bi uopće otišao jer je jako teško bez agenta i trenutno kad nisam imao agenta
Koliko si imao godina tad, tačno? 18 godina. I to je bio tvoj prvi, znači, profesionalni ugovor u drugoj ligi Hrvatske Pa nogometne? čak nema tamo ni profesionalni ugovor, to je bilo sve na dogovor. Tako da Da, naravno. dogovoriš se, moraš biti zdrav, moraš igrati dobro, nadaš se da ćeš dobiti sve plaće i boriš se za svoj put. Odlično. Hvala ti puno, Kiki, na ovome. Nakon ove cijele epizode, kako se odvijao tačno tvoj prvi odlazak u inostranstvo? I isto tako, kako je ovo inostrano iskustvo uticalo na tebe, ne samo kao mladog fudbalera, nego isto tako i kao i na mladog čovjeka, osobu? Eto, to je još jedna zanimljiva priča. Isto, možda tad sam imao 21 ili 22 godine. Bio sam u Lučkom, bio sam vinogradar 2,5 godine, gdje sam krenuo taj seniorski nogomet i onda sam se prebacio u Lučko, isto druga nogometna hrvatska liga. Tamo sam jedan dio branio, ali specifično taj zadnji dio sam bio isto tako otpisan iz kluba, da nije to. Imao sam period, na početku sam branio, nisam baš dobro branio, završio sam na klupi i onda sam im bio preskup i onda je to tako sve završilo da, ajdemo reći da smo se rastali, ali sreća u nesreći, neću tuđu nesreći, jedan dečko se ozlijedio koji je bio drugi golman tamo i onda su me nakon, ajmo reći, nekih 3-4 tjedna zvali nazad, da ja sam već počeo trenirati sa Dubravom u 3. ligi. Nisam mislio odustati, nego eto, moraš opet negdje igrat. I vratio sam se tamo biti na klupi. Polu godine sam bio na klupi, krenuo braniti, u tom razdoblju sam stvarno dobro trenirao i neke barijere svoje maknuo iz glave koje sam možda tad imao. Stao na gol, u polu godine bio najbolji golman 2. lige i desio se taj transfer u Koper, u Slovensku 1. ligu. Odmah je bilo dogovoreno da idem tamo kod drugi golman, što je meni tad trenutno odgovaralo samo da se maknem iz 2. lige, da napravim taj iskorak. I eto, neko iskustvo, prvi put ideš od doma, udaljen si samo 2 sata od doma, a čini ti se da si jako, jako daleko. Bilo onako na početku malo teže, ali to sam si želio, tako da nisam si puno ne radio pritisak, nego jednostavno moraš prihvatiti neke stvari ako hoćeš otići vani. Išao sam sam, iako sam tad imao curu, danas ženu istu, i ona je onda povremeno dolazila tamo i tako. Odlično. Baš me zanima, pošto sam već radila druge intervjue sa sportistima sa naših prostora, da li tada za tebe ići u Sloveniju iz Hrvatske je značilo zapravo ići preko ili ne? Jer, jezik postoji malo veća barijera nego recimo Hrvatska u odnosu sa Srbijom, Bosnom, eventualno Crnom Gorom. Da li je to tad za tebe u glavi bilo idem preko ili eto idem u susednu državu na 2 sata od kuće? Pa bilo idem preko, zato što opet ideš u drugu državu, tamo je već bila valuta euro, tako da i samim time ti neke stvari u glavi se mijenjaju. Ideš u ozbiljniju ligu, to je bio klub koji je godinu prije osvojio kup, ili su bili u prvenstvu, ne znam, među prva 3-4, igrali smo kvalifikacije za Europsku ligu. Baš se potrefilo da igramo i protiv Hajduka, protiv kojeg smo ispali, ali smo igrali jako dobre utakmice obje. Tako da je bilo dosta, ne dosta, nego puno više nivo i puno ozbiljnije nego gdje sam bio u drugoj ligi. Putovali smo, ne znam, na Island, igrali protiv Reykjavika, takve stvari, neke putuješ avionom, ideš, europska utakmica, to je skroz nešto drugo, igraš te neke kvalifikacije, dati neko iskustvo. Ja nisam igrao, ja sam bio na klupi, ali opet treniraš tamo, sve to uzbuđenje, nešto što si od uvijek sanjao, nekako da živiš taj nogomet, počeo si ga malo živjeti. Ajmo reći, to je moj prvi profesionalni ugovor koji sam potpisao sa 22-23 godine. Odlično. Baš eto, krenuli smo da pričamo o tim tvojim angažmanima preko. Pored Hrvatske tu su bile Slovenija, Bugarska i evo danas Sjedinjene Američke Države. Dakle, 4 različite fudbalske kulture, ali isto tako i 4 potpuno različita sistema takmičenja. Ono što mene zanima je u kojoj od ove 3 strane zemlje, znači Slovenija, Bugarska ili SAD, ti je bilo najteže i zašto? Fudbalski i ljudski. Pa najteže mi bilo reći u Sloveniji zato što došao sam tamo, nisam branio, onda u trenutku kad sam počeo braniti
kad se klub gotovo nije se raspadao, ali se sve mijenjalo u strukturi kluba. Znači, ljudi koji su me doveli su odlazili, novi ljudi su došli. Ja sam branio sam opet. Da li je to samo moje mišljenje, ali ja mislim stvarno da sam branio jako dobro za tu situaciju, koliko nas je ostalo. Jedno 10 igrača je otišlo, dobilo slobodne papire, nas je ostalo možda 12-13 pod ugovorom i ostalo su klinci iz kluba koji su nas došli napraviti suport do zime. I mi smo stvarno tu osvojili dosta bodova, promijenio se trener i u tom trenutku su oni meni dali podršku i branio sam do kraja. Ali onda jednostavno su odlučili nisi taj, mi ćemo dovesti nekog iskusnog da ostanemo u ligi. Na kraju smo ostali u ligi, ali evo, cijelu drugu sezonu nisam branio. Jednostavno, bilo je određeno da će se dovesti nekog iskusnijeg ko evo sad ja u mojim godinama smo doveli jednog golmana koji je isto u Hrvatskoj branio jako puno i to je dobar golman, samo kažem. Nisam imao podršku i reću da mi je tamo bilo najteže jer pola godine treniraš sam za sebe, znaš da nećeš stati na gol. Imao sam godinu plus godinu dana opcije i već sam znao otprilike sigurno neću ostati tu, moram si nešto drugo naći i tako malo imaš onda drugačije ciljeve, misliš da si u prvoj ligi, da ćeš sad nešto drugo naći lakše, a u stvari samo slijedi još teži korak. Jeste. Što se zapravo potpuno poklapa sa onim što ja stalno pričam u principu i što je generalno feedback sportista. Koliko god nam preseljenje u neku državu bilo teško, mi uvek nekako vezujemo to da li nam je teško ili ne sa tim kako se naš sport odvija. Kada igramo dobro, sve je okej. No. Kada ne igramo dobro ili nemamo ulogu, onda se sve oko nas raspada. Ne znam da li si ti, evo, konkretno sad šta je interesantno, ti si iz Hrvatske i već 5. godinu ovdje u Americi. Tebi je teže, dakle, bilo u Sloveniji, tako što je susedna država, nego sad, na primjer, sa druge strane okeana, što je apsolutno povezano sad sa ovim što si rekao. Se slažeš sa mnom? Pa je, u potpunosti, zato što ja se bavim tim sportom kojim se bavim, zbog tog sporta idem u te države. Bravo. I sve mi se veže za to. Ne veže mi se život, ako ćemo mi pričati o kako sam ja tamo živio i to. Meni je stvarno bilo lijepo u Sloveniji. Nijedan, evo i sad nekad kad odemo tamo usput, hoću proći samo gradom jer mene vežu lijepe uspomene tamo, ali ja sa tog sportskog stajališta kad bi uspoređivao sve te tri strane, tamo mi bilo najgore zato što nisam branio i jednostavno sebe sam tražio, bio sam mlad. U tom trenutku ja znam da sam u par poziva, kad sam razgovarao sa roditeljima, rekao njima, ja osjećam da sam ja tu, ja nisam daleko od toga da zaradim novce od nogometa, jer vidim ja di je kad gledaš te utakmice, di su ostali koji zarađuju puno više od tebe i di si ti. I ja sam uvijek za sebe mislio, ja sam taj, ja mogu to, ja sam blizu, samo mi treba neko da vjeruje u mene, što je bilo dosta kroz moju karijeru daleko od mene i imao sam malo ljudi koji su vjerovali u moj rad, zaljubljivali su se u moju strast i kako ja treniram i koliko treniram i koliko sam požrtvovan. Ali jednostavno sve ti nebitni ljudi, nego moji prijatelji, neki pomoćni trener, ne znam, fizioterapeut. Svi oni koji ne utječu na tvoju karijeru. Da, svi oni koji ne utječu, oni su bili wow, a ovi koji su trebali nešto odlučivati, oni to nisu vidjeli u većini slučajeva. Hvala ti na ovome, zato što moje sljedeće pitanje je apsolutno bilo vezano za to. Američki ili evropski način rada? Ti koji si neko koji je onako oličenje discipline, požrtvovanosti, koji je imao na početku karijere mnogo manje ljudi koji njega veruju nego danas i svaka čast na tome jer je put, samo ti znaš da nije bio lak. Danas, evo, i sa ove tačke gledišta, da li ti više prija evropski način rada ili američki? I zašto? Pa gledajte, meni je sve jedno koji je način rada. Ja bih rekao više razliku između europskog i američkog rada je da u europskom nekom sistemu gdje sam ja bio i kasno sam ja krenuo sa svojim nekim pravim ligama i to hoću reći za neke mlade gledatelje koji će ovo gledati. Ja sam do svoje 26. godine ne da nisam ništa zaradio, nego jednostavno nisam ništa zaradio. I samo sam ne bauljao u sportu, ja sam bio u glavi čist, ja znam šta hoću i znam di jesam i znam šta mogu postići. Samo sam trebao to kroz nešto pokazati. Ja sam, hvala Bogu, imao
priliku slučajno opet, sreća u nesreći, bio sam bez kluba, jedan dečko se ozlijedio u Gorici i oni su mene zvali tad kad sam otišao iz Kopra. Otišao sam u tu Goricu, meni je to bilo kao da sam kao da idem u Real Madrid. Jer jednostavno znao sam za Goricu da je redovna, da se dobro radi, da imaju odlične rezultate i da imaju plan za nešto napraviti. I onda kad sam došao tamo, u 2 godine smo ušli u prvu ligu i onda sam ja počeo raditi to što sam ja vidio u sebi da ja to mogu i tako je krenuo moj put. Ok. Dakle, više ti sad sa ove tačke gledišta, više ti prija, dakle, u stvari ne postavljaš sebi pitanja, tako? Da, ja se ne postavljam pitanja, ja sam malo skrenuo s teme. Okay. Jer kad sam došao na taj onda visoki nivo, odnosno puno viši nivo HNL-a, pa Bugarske, pa Amerike sad, ja sam bio jedan od ajmo reći, možda nas 2-3 bilo u svakom klubu koji smo bili takvi radnici. Dođeš prije treninga, zagrijavaš se, istežeš se, masiraš se, baviš se s ovom. Ti si bio pojedinac. Došli si u Ameriku i onda vidiš da to u stvari 50, 60, 70% momčadi je tako. Više nego u Europi. Da, to je najveća razlika zato što pogotovo dečki sa koleđa žive tako. Znači oni studiraju, moraju ići u teretanu, prije toga, nakon toga imaju trening i jednostavno su u tome da puno je već, ja bih rekao onako, ne sad, ali opet vidi se razlika. Ako je tamo 2-3 igrača takva profesionalna, na mom nivou gdje sam ja bio, možda kad igraš u Bayern Minhenu i Real Madridu, vjerojatno mora puno više, jer takvi se onda sužavaju i dođe do jedne piramide gdje zato igraš tu gdje igraš. Apsolutno. Ali ovdje, evo i na našem nivou, stvarno ima dosta profesionalaca i koji se i pripremaju prije treninga i nije im ništa čudno i masiraju se i bave se sobom, da li je to sa fizioterapeutima ili samim sobom, da odu sami u teretanu, opet se bave. Jako interesantno. Sad si mi dao jednu informaciju koju čak ni ja sama nisam znala. Šta ti konkretno na nekom individualnom planu primećuješ da si najviše, da kažem, segment u kojem si najviše napredao u posljednje 3 godine? Ili, ajde da uzmemo od kad si došao konkretno u Ameriku, znači cijela ta promjena, menjanje države, menjanje lige, menjanje, ovdje je sve drugačije. Šta si konkretno na svom individualnom nivou primetio da radiš drugačije i gdje si najviše napredovao? Pa, ne vjerujem da sam u tijelu napredovao, da sam brži, eksplozivniji ili ne znam šta, to je teško, pogotovo u mojim godinama, ali općenito. Najviše sam napredovao u glavi, u mentalnoj pripremi za trening, utakmicu i za sezonu koja nadolazi. Iako ti ne možeš utjecati na to šta će se desiti prije tebe, ali se možeš dobro pripremiti da budeš koliko toliko spreman za svaku sljedeću utakmicu, za svaki sljedeći trening, da razmišljaš o tome šta te čeka sutra. To bi rekao da mi je onako najveći. I sama ta priprema spada u to da za mene je kad postaneš pravi igrač, kad se ne dokazuješ drugima, nego kad uživaš u svojim kvalitetama i ne znam, sad ću dati banalni primjer. Neko ima odličnu dugu loptu, ti ne dođeš na utakmicu da bi impresionirao nekog pa ideš 10 dugih lopti forsirati. Nego će to doći samo od sebe. Tad si ti postao igrač kad ti ne razmišljaš o tome šta želiš pokazati nekome, nego imaš svoju kvalitetu, igraš utakmicu i onda samo od sebe to dođe, ti to odradiš, tad si ti postao igrač kakav svaki trener, ja mislim, i želi. Apsolutno. Apsolutno. Kada se samo igraš i uživaš zapravo onome što radiš najbolje. I onda ne forsiraš neke stvari koje bi ti htio da neko vidi. Joj, sad ja sam odličan u skoku, sad ću ja skakati ili ne znam, ili ću nešto forsirati ili ne znam, imam jak šut pa ću pucati s 30 metara, da bi neko vidio. To će doći samo od sebe ako ti to treniraš, ali eto, to bi mladim igračima savjetovao jer ima masu jako dobrih igrača i onda se baziraju na tome šta imaju i onda griješiš u tome svemu. Na kraju taj tvoj šut možda neće doći do takvog izražaja ako pucaš 20 puta i forsiraš i udaraš u blokove pa ide kontra napad umjesto da čekaš kad je situacija stvarno za puknut loptu po golu ili nešto drugo, nebitno. Apsolutno, odličan savjet za mlade fudbalere. Hvala ti, Kiki, na ovome. Kada pričamo o relokaciji, dakle o menjanju, sad pričamo van konteksta sporta. Kada pričamo samo o tome da se ti sa svojom porodicom seliš iz Evrope u Ameriku. Šta je bilo nešto što te, da kažem, najviše onako šokiralo kulturološki i isto tako nešto što ti je bilo ono kao wow, baš lepo iznenađenje kad si došao u Ameriku?
Pa kulturološki mi je najviše iznenadilo to koliko ljudi idu po restoranima i jednostavno jedu po restoranima. Ne znam, u Europi je normalno kad ja nisam osoba, niti tako odgajam obitelj, niti su mene tako odgajali da jedem po restoranima, nismo imali te ni mogućnosti, ali kad smo došli tu, ako si u nekom parku ili nečemu i sad ti hoćeš ići u restoran popodne oko 4, 5, 6 i ući samo u restoran, vjerojatno nećeš moći jer su već rezervirani svi restorani, odnosno malo bolji restorani, ne mogu sad reći za sve. Ali eto, to me onako dosta iznenadilo. Smo par puta na početku prvoj i drugoj godini, odeš do restorana i sad hoćeš ući, ne ide. Ajde, onda idemo do drugog, ne ide. Onda moraš nazvat, rezervirati, a meni to nema gore nego sad ja moram zvat nekog, objašnjavati, ja bih došao tad i tad, nego ovako relax mod i doći tamo i ući samo. Evo, to mi je ajmo reći, nešto iznenađujuće, pozitivno, mislim pozitivno i negativno, sad to svako može sebi uzeti, ali Ako to si gladan, negativno je. Slažem se s tobom, da. A neka druga stvar vezano za obitelj, pa ne znam, evo, preko novina, televizije, to čućeš svaki put, to i to se desilo u Americi, zapali ovo, ubili ovog, bla, bla, ali jednostavno kad gledaš, kad dođeš, evo, na primjer u Charlotte ili negdje drugdje, ako sam sebe paziš, bit će ti lijepo. Mi stvarno ovdje uživamo, osjećam se potpuno siguran, normalno da nećeš ići u neke dijelove ili ne znam u koje sate šetati, to nećeš provocirati nešto, ali općenito na toliki broj ljudi u Americi malo se ta slika iskrivi u Europi kad se misli na Ameriku kao da je Hrvatska ili Srbija ili Slovenija 2-3 milijuna ljudi, pa se svako malo nešto dešava. Pa dešava se na 300 milijuna ljudi i više i onda to bude bauk malo kod nas u Europi. Jeste, apsolutno. Koje su, da se nadovežemo i na to pitanje, koje su recimo neke kulturološke razlike koje su tebi onako upale u oko što se tiče treninga? Već si naveo primjer oko toga da se momci ovdje spremaju pre treninga u odnosu na recimo Evropu, ali nešto generalno vezano za možda način treniranja ili funkcionisanja unutar tima, šta je onako skroz bilo drugačije za tebe? Pa ne znam, sad to se iskreno ne mogu sad ničeg sjetiti baš da je bilo. Jel se isto trenira, isto kao recimo Pa Evropa? da, trenira se isto. Ajmo reći, ovdje se više radi ne znam, ja sam bio u Ludogorecu, teretana je bila potpuno drukčije sastavljena, ne sastavljena, nego trening je bio potpuno drukčije sastavljen nego što je ovdje. Ali ja mislim da je ovo tu bolje zato što drugačije se radi. Tamo je, kažem, u Europi teren je teren je najbitnije, teretana je ajmo malo nešto odraditi, malo medicinka, malo u krug nešto, 10 vježbi, 2 kruga odradimo i to je teretana. Ovdje teretana baš se bazira sve te procjene na početku sezone, šta bi trebao, na čem bi trebao raditi i ona ti radi poseban program i ti to pratiš. Nemaš ti samo poseban program po tebi, ali nas 5-6 koji smo negdje blizu, mi imamo taj program. Pa ne znam, onda golman ima jedan program, stoper i drugi za neke druge dane. Tako da baš se radi specifično što meni baš odgovara jer ja sam tako radio i u Europi. Jer moj bratić je kondicijski trener i onda s njime sam radio svoje 22. godine. Tako da gdje god sam išao, evo kad sam napravio taj iskorak u Ludogorec, ja sam svoju teretanu radio sam i oni su mi to dopuštali jer imao sam rezultate i onda a i opet kad hoće neko raditi nešto ekstra uvijek će ti dati. Inače ti može reći pripazi da ne budeš preupaljen, da ne budeš spor, jer moraš napraviti performans na terenu, ali kad shvate da znaš šta radiš, da ne radiš nešto divljački, onda te podrže i dopustiti to. Onda je okej, super. Kao profesionalni sportista ti, pretpostavljam, nemaš previše vremena za samosažaljenje. Ovo je sljedeća stvar koju sam htjela da te pitam. Pobjeda ili porez, performans ili potpuna katastrofa, svaki sljedeći dan ti ustaješ i ideš ponovno na trening. Da radiš iz početka sve ono što radiš godinama unazad. Kao što je apsolutno normalno u životu jednog sportiste, postoje dani gdje ti nije ni do čega i gdje bi samo ostao kući. Šta su stubovi tvoje discipline u tom momentu? Rad. Dobro. Kod mene samo rad i evo baš sam prošle godine imao jednu takvu situaciju, jedan duži period gdje se nisam osjećao dobro u svojoj koži.
Momčad nije igrala dobro, neću reći da momčad dosta ovisi o meni, ali jednostavno takav je bio period i općenito je tako da ljudi imaju veliko povjerenje u mene ovdje da odrađujem svoj dio i još nešto više. U tom trenutku to nije bilo to od mene, vjerojatno zbog raznih stvari, ali samo rad. Dođem na trening i treniram još jače, treniram još duže, ostajem na treningu, radim si situacije koje će mi dati više samopouzdanja, da sutra se bolje osjećam, da se prekosutra možda bolje osjećam, ako ne sutra i jednostavno to me izvuklo prošle sezone, onda sam napravio stvarno čudesne stvari i momčadske, gdje smo 9 pobjeda u nizu, onda ostvario što je rekord MLS-a uz Seattle i rekord kluba. Od toga da zadnjih 15 utakmica sam stvarno branio na vrhunskoj razini i opet mi je falilo možda utakmicu 2 da budem golman godine uz svu tu krizu koju smo imali tamo 5. i 6. mjesec. Ali jednostavno rad, ali ovo što kažeš nije lako i nema tog sportaša koji kad se nađe u tom periodu ne bude loše. Zato što u tom trenutku sam ja imao čak i ovdje i mamu i tatu. I sad ti više ne znaš koliko je to dobro, koliko je to loše. Jer sve naše teme vezane za bilo šta je samo nogomet. Da. I moj sport. Jer ne pričaš o ničem drugom, mislim, možeš pričati o nečem drugom, izmišljati teme. Ali teme se vežu za kako je bilo na treningu, šta si radio, kako se osjećaš, a pogotovo kad se to veže za svaki treći dan su tad bile utakmice, da ti gubiš utakmicu za utakmicom i da tvoj performans je ok, pa onda nije dobar, pa onda je opet ok i onda ideš iz utakmice u utakmicu, jednostavno baš teško i prođe vrijeme, sve će proći, dobro i loše, ali da imat neki lijek u tom trenutku puno bi pomoglo, ali nema. Jednostavno moraš čekati vrijeme da prođe jer i kad uđeš u lošu formu ne može se desiti sutra da odradiš neku utakmicu fantastično. Može se, ali to su jako rijetki slučajevi. Jednostavno mene spašava u tim trenucima samo rad i vjera da će rad vratiti. Jer nisam mogao nešto izgubiti u tjedan, 2, 3, 5 tjedana što sam imao prije toga ne znam koliko godina. Apsolutno. Da li ti menjanje tih tema za razgovor isto tako pomaže i da li malo pokušavaš da utičeš na to, konkretno sa prijateljima, porodicom, ženom, ili je to manje više sekundarna stvar? Pa znate kako, malo je obitelji koje isto tako to je opet od osobe do osobe. Mora neko i prepoznat da prirodno to dođe da se mijenja tema. Jest. Ako se to radi umjetno, onda je opet to, mi smo imali tu problem zato što naše sve teme su uz nogometi. Svi su moji vatreni navijači i prvenstveno podrška meni i kad meni ne ide, njih to boli. Onda oni imaju sami problem sa sobom zato što oni o čem ćemo razgovarati, o čem, ajmo reći, mislim, u tom trenutku rodio mi se sin, pa smo imali čak i to nešto sa strane što nas je ajmo reći, ali sve to ti osjetiš da je to umjetno. Niko od nas nije sretan u tom trenutku. Kogod i onda, pazi, mi sad pričamo o sportu. Ja u nijednom od tih trenutaka nisam bio pohlepan i rekao ovo je najgora stvar. Nije najgora stvar. Mi smo svi, ja sam uvijek govorio, živ sam, zdrav sam, mogu trenirati, to je najbitnije. 10 puta je gore biti ozlijeđen nego imati loš performans. Jer loš performans možeš promijeniti za tjedan, 2, 3. A kad si ozlijeđen na 5, 6, 7, 8, 9 mjeseci, ništa se ne može promijeniti. Samo možeš rehabilitirati se, ali nećeš ti imati nikakav performans. To je ono što me uvijek i u tim trenucima pokušavam gledati stvari pozitivno i čak i nekad svoje usmjeravati u to sve, jer ja sam sav u sportu, ali nekad sport nije najbitniji. Nekad onda moramo gledati nešto drugo što te može izvući iz toga svega, a to su te neke stvari sa strane, možda obitelj, priča, odeš na neki roštilj, pa makar bilo to i umjetno, ali opet ti može pomoći. Može ti pomoći, pogotovo kad ti obitelj da tu podršku. Meni su davali podršku, ali jednostavno svi smo prošli kroz to. Apsolutno. Za kraj, šta bi ti kao danas profesionalni fudbaler u Americi već 5. godinu za redom, ako se ne varam, šta bi savjetovao jednom fudbaleru iz Evrope koji je u svojim 20. i planira ili bi jako želeo recimo da se ostvari kao profesionalni sportista u inostranstvu? Koje bi mu onako
2 ili 3 ključna savjeta ti danas dao? Pa prvo, ako je to velika želja da odeš, ko što sam ja imao veliku želju, onda nemaš pravo na to da se žališ kad odeš negdje i kad si sam i kad je teško. Pogotovo, ajde, ja sam imao obitelj u sebe kad sam već išao ili curu, suprugu sad, pa i djecu, pa je puno lakše. Ali neko ko je jako mlad, imao sam i prijatelja sad koji je bio tu sa mnom, nije lako. Dobro je sve dok si u kampu, do 2-3 si u kampu, odeš doma, onda si sam. Ja imam obitelj sa sobom, ali on je isto tako imao 22 godine. Dođeš doma, sam si, pa malo kompjuter, malo ovo, moraš si naći neku zabavu ili dodatan trening ili neku edukaciju, nešto da te ispunjava, a da nije sad samo ležanje doma. Pa može biti čak i neka zdrava prehrana, pa naučiš kuhat, pa naučiš jezik, nešto da si dodatno staviš, da te jednostavno gura naprijed, a da opet uživaš u svemu tome, da to bude tvoja dobra volja, a ne da te neko kaže radi to i to. Jer ako dođeš doma i samo ležiš i čekaš sutra dan trening, jako dugo će ti godina to biti sezona, jer moraš imati neku zabavu ili prijatelji si naći dobre, to je prvi dio. Drugi dio je normalno da li igraš ili ne igraš. To je veliki problem kod mladih igrača, pogotovo zato što impulzivno reagiraju, ne gledaju, ne rade si plan, ajmo reći plan neki za 6 mjeseci, godinu dana. Ok, ne igram. Ajde sad ću onda odraditi na sebi, ne znam, dešnjak sam, odradit ću za sebe da godinu dana radim samo na lijevoj nozi nakon svakog treninga. Ne mogu trčati, radit ću na trci. Ne igram, znam da neću igrati. Ok, ako ja sad čuvam svaki vikend, svaki tjedan za vikend, da ću možda ući 15 minuta, da ne budem upaljen, neću ništa raditi, onda će tebi proći godinu dana da ćeš možda, vjerojatno ćeš ući neku utakmicu i možda ćeš negdje i odigrati dobro, ali teško da će se promijeniti situacija tako drastično. Više bi rekao tu da si napraviš neki plan za godinu dana i kažeš gledaj, ću sad trenirati maksimalno, pa ako se počne mijenjati situacija, onda ću ja sebe malo adaptirati i smanjiti si te treninge ili ne znam, razgovarati tad sa kondicijskim trenerom šta da radim bolje, a da opet nisam preupaljen jer sam počeo ulaziti svaku utakmicu ili sam počeo igrati svaku drugu utakmicu, pa da ali opet, ako prođe godinu dana bez zato što si ti ljud, zato što ne igraš, zato što čekaš da negdje odeš, a misliš da će ti tamo negdje biti bolje nego sad, možda će biti, ali zašto ne bi otišao ko bolji igrač ili ko spremni igrač ili ko mentalno spremni igrač, tako da eto, to su neki ovako sad na brzinu savjeti koje bi ja dao mladom igraču i borit se, najlakše se vratiti doma. Od kud si otišao, tamo se najlakše vratiti, ali teško ostati vani i tu napraviti nešto od sebe. Apsolutno. Hvala ti puno. Mislim da će ovo jako značiti sportistima iz naših krajeva koji eventualno žele da se ostvare kao profesionalci u inostranstvu. Fudbalska američka liga kreće, ukoliko se ne varam, u februaru i traje do novembra. Ispravit ćeš me ako to nije to. Vama je liga već krenula 21. februara, 1-1 u St. Louisu, tvojih 10 odbrana, čestitam ti, jako je bilo nerešeno, 10 odbrana nije mala stvar. Ja ti želim jednu uspešnu sezonu ove godine, da nastaviš sa svim svojim ciljevima i da ih ispuniš zapravo sve ono što si sebi zadao. Hvala ti puno na vremenu danas. Želim ti prvo da osvojite sve ono što ste sebi zadali kao cilj kolektivno, a i ti da ispuniš sve svoje individualne ciljeve i sveukupno jednu srećnu i uspešnu sezonu do kraja godine. Hvala vama još jednom na pozivu. Nadam se da će ovo nekim budućim sportašima pomoći, pogotovo onima koji prolaze kroz nešto ko što sam ja prolazio, a to je da puno nepovjerenja, neprepoznavanja, a ima nas takvih i nije to sad da ja plaćam nad samim sobom, nego jednostavno to je tako. Puno je takvih sportaša koji su uspjeli koji ja i bit će i vas tu. I eto, samo imati to u glavi da ideš za uspjehom. I jedna još zanimljiva stvar, baš što sam prijatelju rekao neki dan, možda da sam pametniji nikad ne bi uspio u nogometu, zato što realnost u nekim u mojoj 23. godini je bila da kad bi ti pametan čovjek pogledao realno na moju karijeru, rekao bi da 90% da neću uspjeti, a možda je bilo 10% šanse za neki uspjeh ovo što ja danas radim. Ali nekad je bolje biti malo manje pametan i vjerovati u sebe i onda napraviti ovo sve što sam ja sebi osobno napravio.
Apsolutno, ti si pravi dokaz, hvala ti još jednom, ti si stvarno pravi dokaz za sportistu koji je pre svega verovao u ono što si ti sposoban i spreman da uradiš, a ne u sve ono što su ti drugi pričali da nećeš uraditi. I tu se zapravo i ogleda pravi tvoj uspeh danas. Otišao si u Sjedinjene Američke Države, ostvario si se i ostvarivaćeš se kao jedan od ključnih igrača u svom klubu, američkom prvenstvu, uprkos svim tim tuđim mišljenjima koje su pokušavali da te identifikuju kao igrača. Ti si svoj identitet izabrao, bravo, svaka čast na tome, jer to nisu male stvari i zaista ti želim ovu sezonu i sve u buduće da budu svake godine sve bolje od bolje. Hvala i bit će. Bravo, Kiki, hvala ti.